Là, je vais essayer de retrancher. Donc, je vais revenir le cas initial. Exercice l'ICAM. 200, donc c'est 480 000. 180 000. Ici, donc je vais refaire 480 000 sur 10 divisé par 10, c'est 48 000. Voilà, donc si je refais mon exercice, هذا هو l'exercice اللي خدمناه في الأول في الديبي. Donc, on va supposer بلي عطيني l'intérêt de 7%, ولكن هذيك 7% donc سموها l'intérêt ولكن hors taxe. في هذه الحالة كيخصني نزيد la TVA. D'accord? Dans ce cas, je dois rajouter la TVA. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une colonne ici, insertion, et je vais l'appeler TVA. Ou je vais la TVA sur les opérations comptables, ou sur plutôt les opérations bancaires, ou sur l'intérêt. Je vais la TVA. Elle est de combien? 10%. 10%. De 10%. Donc, TVA, 10%. Dans ce cas, je vais dire 480 000 fois 7%, le montant. Le montant, je vais donc le multiplier par 10%. Et ça va me donner le total de la TVA. Dès que ça a l'annuité, combien va être l'annuité? Monsieur, le montant de l'intérêt, où est-ce qu'on doit la TVA? Oui, bien sûr, c'est l'intérêt qui est la TVA على l'intérêt هذه. واحد القضيه دونك هنايا لا TVA على l'intérêt راه ضروري نحسبوها لان سي اون TVA ريكوبيرابل. بالنسبه للونتربريز راه كتريكوبيريها الا كانت عندنا اونتربريز كنديروها سي اون TVA ريكوبيرابل sur charge. C'est parce que c'est une charge d'intérêt. Donc, en fin de compte, l'annuité, شحال غادي تكون؟ L'annuité, dans ce cas, هي غادي نزيدوا عليها حتى هي التيفيا. Voilà, plus la TVA, plus effectivement, plus l'amortissement. Et ça va nous donner, donc, à l'annuité, les radis de mais, quand il y a le capital de fin de période le même, parce que le capital de fin de période, ou le capital de début moins l'amortissement. Donc, la TVA et l'intérêt, donc l'intérêt plus la TVA, c'est la banque, la banque. D'accord? La TVA, elle est récupérable, on a la comptabilité pour la récupérer, mais l'intérêt que de la banque, l'annuité globale, bien sûr, il y a 84 960, mais combien j'ai remboursé la dette? J'ai remboursé 48 000 dirhams. C'est clair? Donc, à 48 000 dirhams, donc je peux, bien sûr, par la suite, donc, zéro dirham. Donc, le cas va être de cette manière. Donc, كيولي عندنا le tableau بهذا الشكل هكذا. هذا هو الشكل اللي غيولي جديد ديال الطابلو ديالنا. دونك هنايا بيان سور لا تيفيا حتى هي كيمكن تحسب. كاينه اون اوتر شوز بالنسبه لفاش كيكون عندي لانويتي كونستانت. لانويتي كونستانت ديك الساعات الا كانت عندي مثلا 7%، حنا فاش كنبغيو نحسبوا لانويتي كونستانت شحال هي هي 7%. D'accord? Donc, I est égal à 7%. Mais, I hors taxe, c'est un taux hors taxe. Il a pris tout TTC, qu'est-ce que je fais? Kirsten Darbo, 1,1. Donc, là, nous avons 0,1, on zidou à 7%. C'est-à-dire que le I, il est TTC, je ne vais pas l'annuité, je ne vais dire I, alors 1,1 fois 7%. Donc, c'est-à-dire que Raditoul Yandi, donc 7,7%. D'accord? Donc, en pourcentage, Raditoul Yandi 7,7%. هذا هو pourcentage. Voilà, donc.
لانويتي داك اللي كتكون عندنا غادي نزيد عليها لوطو ديال تيفيا. effectivement كتزيد على لوطو ديال التيفيا كتحسب اي بالتي تي سي. دونك اي اور تاكس راه هي 7%. داكور اي اور تاكس راه هي 7%. هذه اي اور تاكس. فاش تبغي تحسب لانويتي انت كتحسب هذيك الساعات بالتي تي سي. وإلا حسبتيها بالتي تي سي ما غتعطيكش بيان سور غتعطيك ان اوتر مونطون اللي غنخدموا به لانويتي. وهذاك لو مونطون اللي غنخدموا به لانويتي غادي دونك غياخذ اون كونسيديراسيون لا تيفيا. دونك غنخدموا ب 7.7. سي كلير. نعطيكم اكزرسيس سيل فو بلاي ابليكي دو ميم ابليكيو فيه لا تيفيا. دونك خذوا لي واحد لوتر اكزرسيس ولكن هاد المره غنطبقوا فيه لا تيفيا. Donc, soi-disant, donc on va dire, par exemple, je vais vous donner, l'exercice, je vais vous le donner. Nardo un capital, donc capital, par exemple, on va dire par exemple 260 000. N, on dit 5 ans. D'accord. Voilà, donc le taux d'intérêt I, on dirait par exemple 9%. 9%. TVA sur l'intérêt, c'est 10%, bien sûr. D'accord. Donc, on le tableau d'amortissement d'emprunt par amortissement constant et par annuité constante. Voilà qui tenant compte de la TVA. D'accord. Tenant compte. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. يلا دونك حاولوا صوبوا لي هذا الاكزرسيس بلي دو ميثود وكناخذوا بعين الاعتبار لا تيفيا. سيتادير كو بطريقه واحده اخرى فاش غنبغي نحسب دابا في لامورتيسمون كونستون ساهله ما عنديش بروبليم. لامورتيسمون كونستون راه باين. ولكن المشكله د لانويتي غتخدموا باي بالتي تي سي. دونك اي كيفاش غدير ليها؟ اي va être égal à donc 9,9 fois plutôt c'est 9% fois c'est fois 10% plus 9%. هي fois 1,1. d'accord. كتعطيك بالبورسونتاج كتعطيك 9,9. دونك بالبورسونتاج الا مشينا بورسونتاج كتعطيك غتخدموا ب 9,9% بالنسبه للانتيغي تي تي سي باش تحسبوا لانويتي. داكوغ. ولكن ملي نبغي نطبقوه في الطابلو ملي نبغي نخدم عليه في الطابلو ديالي كنولي نخدم ب 9% عاديه ونزيد عليه لا تيفيا ديالو. دونك كتولي التيفيا عاديه. دونك التيفيا دي 10%. دونك راه كتولي ديك الساعات كتولي تحسبهم بجوج بهم عاديين. مي لانويتي كتكون خدمتيها ديجا نتايا بلو توتال تي تي سي. يلا خذوا سيل فو بلاي بداو تخدموا لينا هاد ليكزارسيس. دونك حتى هو غيتساليو. دونك وبداو تصيفطوا ليا لو طرافاي ديالكم. Est-ce qu'il y a des questions? شاف كابيتال. ماشي هذيك الطريقة الثانية ديال لانويتي ما فهمتهاش مزيان. شوف واخا لانويتي كتعرفي تحسبيها. وي واش كتعرفي تحسبي لانويتي باش من طو كتحسبيها بلو طو دانتيري العادي ياك. وي دابا هاد المره غتحسبيها بلو طو دانتيري تي تي سي ما تحسبيهاش بالطو دانتيري اور تاكس. حسبيها بالتي تي سي. هو قلنا 9,9. و 9,9. داكو صافي. وملي تبغي تخدمي الطابلو خدميه عادي ب 9%. ملي تبغي تخدمي الطابلو خدميه عادي ب 9%. غتشدي الكابيتال ضربيه في 9%. داكشي اللي لقيتيه عاود ضربيه في 10% باش يعطيك التيفيا وخدمي عادي. داكو ميرسي.